بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك تبوس كيستانا عن الخمر والميسر فبارد الشراب وجواري کی قل ورتویا فيهما پدی دوارو کی اسم کبیر گناہ دلویا ومنافع للناس یو پیدی دی دپار د خلقو و اسمهما او گناه د دې دواړو اکبر ډیر لوی ده من نفعهما د فائدې د دې دواړو نه ويسألونك او تبوس کیستانا ماذا ينفقون سشي خرچ کی قل العفو ورتویا د ځان زیاتی مال كذلك دارنگي يبين الله بيان الله لكم الآيات تستدلائل لعلكم تتفكرون دي دپارا جتاسو سوچو کئی في الدنيا بدنيا کی والآخرت او پاخرت کی ويسألونك عن اليتامى او تبوس کیستانا پبارد یتیمانانو کی قل ورتویا اصلاح لهم صلح دی لرا خیر بہتر دا اصلاح دی لرا خیر بہتر دا وان تخالطوهم او کچرتا شریک وی دی لرا ځان سرا فاخوانکم ندادرون استاسو والله يعلم والله پوئیگی مفسدہ ببسات کون کی باندے من المصلح د اصلاح کون کی نام ولو شاء الله او کچرت خوخوی دا اللہ لآنتکم نگن کی بیچولی وی تاسو ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ دے غالب حکمت والا ولا تنكحوا المشركات او نکاح مکوی مشرکانو خذو سرا حتى تردی پوری یؤمننا چی ایمان راوڑی ولا امت مؤمنت او انز مؤمنا خیر بہتر دا من مشرکت دا مشرک ازادنا ولو اعجبتکم اگر کتاجب کی واچی تاسولا ولا تنكحوا المشركين او نکاح مکوی مشرکانو سړو سرا حتى يؤمنوا تردی چی ایمان راوڑی ولا عبد مؤمن او غلام مؤمن خیر بہتر دے من مشرکین دا مشرک ازادنا ولو اعجبکم اگر کتاجب کی واچی تاسولا اولئک دا کسان یدعون الى النار رب لتاسل رورتا والله يدعو الى الجنة والمغفرة اللہ رب لتاسل جنتا او بخنتا بإذنی پوکو خپلا ويبين آیاتی او بیانی دلائل خپل للناس خلقتا لعلهم يتذكرون دید پارچ دی پن واخلیم